ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, தமிழ். How are you? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ఎలా ఉన్నారు? எப்படி இருக்கீங்க? What are you doing? ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ఏం చేస్తున్నారు? என்ன பண்ணிருக்கீங்க? I'm happy. ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ. నేను హ్యాపీగా ఉన్నా. சந்தோஷமா இருக்கு. Come here. ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ. ఇక్కడ రండి. இங்க வாங்க. Did you eat? ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ? తిన్నారా? சாப்பிட்டீங்களா? I will always die for you. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೇನೆ. నేను ఎప్పుడూ మీకోసం ఉంటాను. நான் உனக்காக எப்பவுமே இருப்பேன். I'm fine. ಬೇಡ, నేను ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. నేను బాగున్నా. நான் நல்லா இருக்கேன். You are getting bored. ನೀವು ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? బోర్ కొడుతుందా మీకు? உனக்கு போர் அடிக்குதா? What's your name? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? మీ పేరేమి? உன் பேர் என்ன? Are you sleeping? ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? నిద్ర చేస్తున్నావా? தூங்கிட்டு இருக்கீங்களா? I'm hungry. ನಂಗೆ ಹಸುವಾಗ್ತಿದೆ. నాకు ఆకలిస్తుంది. எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது. Are you crazy? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದ. ధన్యవాదాలు. நன்றி.